Papa ni Maris na. Wag Papa po ni kurap. Maris. Sarak na to. Ay, naka-jump yun. Si Okay, Kanor. mga cellphone sa mga vlogger. Basta Matalawang may jump yun lang to. Si YB. Ni Kanor. Wow! Ang galing. Kato na jump. For sure na ito i-release yung taon-taon. Shout out Fidel. Shout out Bogart. Nandito po, Masyador TV. Suportahan po niyan. Kaibigan, mabait po yung batang yan. Mabait po. Ayaw mo saba kay si Lino na Oh, rock. Hello. Real. Ay, Otham. Shout out. This is Denmark. silip yun mo, boss. Si Kumail. Boss idol niya. Si JB. Or si Kumail. Shout out Denmark. boy, nasa Denmark. Quezon City ako. Shout out sa iyo, boss. Henry Lacala. Shout out 48 ang score, 48. Denmark. Si Kumail. Shout out naman idol, Pampanga Tarlac. Shout out Denmark. Si Kumail. Boss idol. Shout out. Magandang gabi sa iyo. 48 score, 48 lamang si JB. Black Rebotam. Magandang gabi sa iyo, boss. Salamat po sa pag-watching. Pag-like and share lang, mga idol. Sa channel na natin. Ay, tapan mo doon. Saan naman ito yan? Ayan po. Oh, ayan katumbok guys. Igagaw na sila ni Didik Sitino. Ay, sana Didik. Uy, Star boy. Sample sa Star. Oy, shout out. Salamat sa Star. Isa to. Oh, nanagi nag-sample ng Star guys. Munang okay atong koneksyon. Basta magsige mag-send ng Star goods kaya itong kamada. Uy, kuya, shout out. Himala, ali kuya, shout out. Dominic Bakirin ha, ng Tagum City. Membro gyapon ni sa Team Loyal. Ha? Shout out kuya. Tikboy ng Mugan. Sampulan yung Star by. Magdaog kag lasto kuya. Oh guys ha. Pwede mo musay ng Star. Bahala ginagmay lang. Kung ina na lang good 99 star, 50 star, 20 star, na lang. Sampulin yung Star guys para good sa itong kamada. Dito kami sa referee guys. Ito pakitig ba? Snowbird po. Inutil. Kuhan eh. Halang to, halang. Halang, bugnaw. Taglagaw. Shout out boss from Davao del Sur, Malaya. Christian. Leading star ni pagkaon boss. Awit boss, wala man ay matay yung mga star. Kanang ampad lang nga star guys. Ampad lang ta kay itong connection goods. Wala, hapon na guys. Walay lamang nga nila guys. Murag yapon ni Puspuro. Uy, nanapoy ni Singong Star bay. Uy. Salamat sa Star guys. Daya mo na po sunod. Sabay nagsampo. Uy, Boss Yul. Welcome back. Plus kita. Boss Yul plus kita. Shout out boss. Asa kay karon boss? England? Asa lagi siya? England pa to boss? US man to dati. US remember ko na ko boss. Boss Yul. Salamat boss. Oh, ha? 9-14 ang score. 9-14. Mahabol si Kanor.